41 अम्पी नगर विधानसभा आसक थाइनि 53 बुट कायसा बीजेपी नि लामसकमा पान्डा खायजाखा लामसक थानिबो तिप्रामथाया कारी 17 नुखुंनि बासै तिबुतार बीजेपी ओ हाप्पानि नौजाखा मांप्ले बरकनो यासागैनाखा 41 अम्पी मंडल नि प्रेसिडेंट ते 42 अमरपुर विधानसभा नि एमएलए रंजित दास ते अमरपुर आदि ब्लक नि बीएचसी चेयरमैन छं यासागैनाखा बरकनो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जुदा जुदा पार्टी नि बीजेपी सामिल खायनो जों लामसावगो जुदा जुदा पार्टी नि फाइसिनि बीजेपी पार्टी जयन खायनो जों लामसावगो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 मोदीनि चिंताधारा जागा जागा सरक दे मोदीनि चिंताधारा जागा जागा सरक दे भारत माता की भारत माता की भारत माता की परिवारनि 62 भोटार्स जे भारतीय जनता पार्टी नि आइडियोलॉजी न हाजागै भारतीय जनता पार्टी नि विचारधारा हामजागै भारतीय जनता पार्टी नि नीति आदर्श न हामजागै दिनै भारतीय जनता पार्टी नि पताका तलाव फाइनि रंग बरना खा कुफुर नामजाक सबै बरं रवै यासक जल ते बरकैनो आगामी दिनों तेबो संगठन आं आगु रवै किलां माने हनै आसा नारक तो ताकुरो जों राजनैतिक जुगतंगै जगागो तंग्राल याहिनै माथायसो ये तुमा बहुमले बीजेपी नि जे राष्ट्रपति नि बुस्कांगो असमसागै सैत्य तंगमानि बनथुंनु फलमोइ तंग बीजेपी सरकार हायनि बंगै आइदि चिकेन तंफा कांग्रेस चिकेन एके नाव मालाया अम हायरखे गोबांमोन राजनीति नो पेनहा हायनि बंगै ताबोखे आं खाबाय खुबायनि हाजागै जे बीजेपी नि तंनु जामुनो हाजागै दिनै जों 17 फेमिलि 62 परिवार ताबो जतनो नखाय फेनाव पारा खुनसागोन एतैबो जतनो खालिया खायै जतनो कालिया खायै कांग्रेस बनाया सीपीएम बनाया के जतनो नावरखा ते पीएम किसान हजार जन पीएम किसान दागै रखा ते बहेनो माइरं फिनि नावब्रं सीपीएम बनाया कांग्रेस बनाया खाबाय तंगन जतनो नुगै तंगु ते बेसे इरफ्राम थाखे तमा साइटा मुदी माइरं फिरि रमानो तुई फाइसि मुदी बैग बाखे तुई फाइसि मुदी न हाया हंख के ओ हायरक उथाय गिरि इंगे जतनो आनि खाबाय खुबायसे जत सिनि एलाकानि बरक रबनो जतनो जयनि खालिगानि जतनो आं कबगु आंते कबरगु सागन थैयाबा नालिया सागै नालिया आं कबनो मुथागै बिसनो जयनिं ना ओइ मामा निन घरावनो कय फैबायसि kai बेलाय थै ডিসি ইলেকশনের সময়ও তারাও আলাদা দাঁড়াইছে তারপরে নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি 33টা আমরা আসন পাইছি বিধায়ক আগে কয়টা 31টা হইলে আমরা মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারি তারপরে আমাদের সিপিএম এর একজন মারা গেছে 34 জন ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক এই 34 জন আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ তারপরও ভারতীয় জনতা পার্টি তিপ্রা মাতাকে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত করে তাদেরকে 2 জন মন্ত্রিত্ব দিবেন যে সবাই মিলে আমরা ত্রিপুরার উন্নয়ন করব যেহেতু তারা তিপ্রা মাতা কইতাছে যে জনজাতিদের উন্নয়ন লাগে ডেভেলপমেন্ট লাগে তো মোদিও কইতাছে আমারও তো কাম পিছিয়ে পড়া এসসি এসটি ওবিসি জনজাতিদের অগ্রগতি করাই আমার কাজ আপনারাও যেহেতু কইতাছেন জনজাতিদের উন্নতি করব তাহলে আপনারা কি কি লাগবে আমরা আপনাদেরকে সব দিব তো সবাই মিলে আমরা কাজ করব যাতে জনজাতিদের মধ্যে যাতে বিরোধ তৈরি না হয়
23-এ নির্বাচনের সময় আমরা দেখছি বিভিন্ন পঞ্চায়েতে জনজাতি মারপিট, পঞ্চায়েত লইয়া দখল লইয়া কে নিব, রেখার কাজ কে করব, কাজ কে করব। এটা তো একটা জাতি গোষ্ঠীর উন্নয়ন না। কোন সময় মারপিট করিয়া পিটাপিটি করিয়া একজনের মধ্যে একজনেরা লাগাইয়া দিয়া তো কোনোদিন উন্নতি হতো না। তার লাগে আমরা কইছে যে না, সবাই মিলিয়া কাজ করুন। আমরা চাই জনজাতিদেরও। তার জন্য রবীন্দ্র মোহন জমাতি, আমাদের রবীন্দ্র জমাতিয়া যেটা আলোচনা করছে যে পিএম জনমন রিয়াংদের লেগে প্রচুর পরিমাণ টিম, লামা, তৈ, কারেন্ট, যে এরিয়া করই এখানে ব্যবস্থা করে দিব। আপনারা এখানে জানেন যে আমরা ওল্ড ধনঞ্জয় পাড়া, নিউ ধনঞ্জয় পাড়া, এর মধ্যে যদি এখানে অনেকের আত্মীয় স্বজন আছে,